Record. Perfect. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Good evening and blessings. Qué bueno que usted se conectó a esta sesión de inversión de liderazgo How good that we are together in this leadership investment month. y que usted está comprometido, comprometida And we are committed de desarrollar su liderazgo en el encuentro. in developing the leadership at the gathering place. Yo sé que comprometer o dedicar una hora es un sacrificio, I know that to dedicate 1 hour per month is a sacrifice for some, pero es lo que el liderazgo requiere, ¿no? but Sacrificio. it's what leadership requires, right? Y el Sometimes. que mucho invierte, Dios le galardona. And the one who invests, the Lord will reward him and her. Así que gracias por conectarse. So thank you for connecting. Esta sesión This es session muy importante para cada uno de is ustedes, very important for each and every one of cada us, uno de nosotros, for all of us. no importando el nivel de liderazgo que ejecutemos, It does not matter the level of leadership that we execute, pastor, director, capitán, whether you're a pastor, a lead, a director, a captain, servidor, a servant, maestro, a discipulador, teacher, a discipler, cualquier nivel de liderazgo, any level of leadership, uno se va a encontrar con conflictos. you will, believe it or not, you will find yourself with conflict. Y es por eso que esta sesión se trata sobre la resolución de conflictos. And this is why this session, we've been providing leadership investment, but today's session is conflict resolution. Les animo a que I encourage you, los que no tuvieron la primera sesión visiten la primera sesión de inversión de liderazgo. to look at all of the leadership investment sessions. I believe this is the 7th session, Es importante and it's important porque en estas sesiones de inversión de liderazgo es que compartimos el ADN because in these sessions we share the DNA de lo que pensamos que Dios ha puesto en nuestro corazón of what we believe God has placed in our hearts para el encuentro. for the gathering place. Así que saque su cuaderno, su So aparato take out your inteligente, notebooks, take out your smartphones, y your notebooks. siempre tenemos al final tiempo de preguntas y respuestas o comentarios. And we always have Q&A at the end. Vamos a always. compartir nuestra pantalla con ustedes We're going to share our screen right now with you. y el diapositivo de esta sesión. Give us a thumbs up if you can see it. Una vez usted haya visto, Once you can see your levante su screen. mano para que podamos ver, asegurarnos que usted puede ver lo que nosotros estamos Wonderful, compartiendo. wonderful, perfect. Bien. Esta sesión, como hemos dicho, This session, as we have se said, llama is called resolución de conflictos conflict resolution. y estamos hablando de edificar puentes, no muros. And we talk about building bridges and not walls. La foto que ustedes ven en la pantalla The picture that you see on the screen es de el famoso puente de oro en San Francisco, is la the puerta de oro en San Francisco. famous Golden Gate Bridge in San Francisco. Es It importante is important como imagen para esta presentación, to keep this as an image in this presentation porque adyacente al puente, because adjacent to the bridge, en la distancia, at a distance, hay otra estructura there is another structure que no es un puente, that is not a bridge. es una cárcel. It is a jail, La cárcel de Alcatraz, the prison of Alcatraz. la famosa, antes le llamaban la Roca. They used to call it the Rock before. Es interesante que adyacente al puente de la Puerta de Oro en San It's Francisco interesting, adjacent to the Golden Gate Bridge in San Francisco está la cárcel que ahora, exists the jail que ahora es un museo, that now is a Ya no- museum, Alcatraz. Alcatraz. Eso es importante And that is important porque yo quiero que usted se pregunte, because I want you to ask yourself, la gente que usted lidera people that you lead y que usted sirve, and that you serve, ¿siente que usted es puente do they o feel prisión? that you are a bridge or they feel jailed up by you? ¿Sienten que usted es uno que ayuda a la gente a cruzar o lo tiene encarcelado? Do they see you as a leader
that helps people cross over to the other side, or do they see you as someone who stops from them crossing the other side? Queremos usar como, plasmar como imagen And we want to impregnate this image que los líderes somos puentes, no muros. that leaders, we are bridges, not walls. Espero que eso nos ayude a contextualizar lo And que I vamos a hope that image helps us contextualize what we're about to teach. El verso que usamos como plataforma para el conflicto de resoluciones The verse that we're utilizing for this conflict of interest session viene de Romanos capítulo 12, comes from Romans chapter 12, donde Pablo está dando su consejo a la iglesia en Roma, where Paul is giving his advice to the church in Rome. que es una congregación muy diversa It was a very diverse congregation, y con frecuencia surgían conflictos. and with frequency, conflicts would arise. Y esto es lo que él le dice. And this is what he says. Si es posible, If it is possible, en cuanto dependa de ustedes, as far as it depends on you, vivan en paz con todos. as far as it depends on you, live at peace with everyone. No siempre es posible. This is not always possible. Por eso Pablo dice, en tanto que les sea That posible is o why dependa de ustedes. Paul says, as far as you can, as far as it depends on you. No todo el mundo quiere vivir en paz Not o everyone armonía. wants to live in peace or harmony with you. Pero si usted está liderando, But if you are leading, si Dios le ha dado ese privilegio y if responsabilidad, God has given you this privilege and the responsibility, debemos liderar we should lead de una plataforma de armonía from a platform of harmony y de estabilidad. and stability. Es lo que dice Salmo It's what 133. Psalm 133 says. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Taste how beautiful and pleasant it que is los hermanos y hermanas vivan that the brethren live juntos together en in armonía. harmony. Y hay gente que no sabe resolver conflictos And there are people that don't know how to resolve conflicts porque nunca se les dio la herramienta. because perhaps they've never received the tools. En los próximos diapositivos In the next slides that we will show, vamos a hablar de cómo los conflictos escalan we will show how conflicts escalate desde una diferencia en opinión from a difference of opinion hasta hostilidad abierta. to even open hostility. Esto es importante And this is important porque si podemos reconocer because if we could recognize los escalones de conflicto, the steps of conflict, a la misma vez podemos entender at the same time we could understand cómo es, how is it, podemos desarmar how can we undo esos conflictos para que no escalen. those conflicts so that they do not rise up. Mire este diapositivo And look at this slide y mire la evolución o devolución. and look at the evolution or evolution of these Yeah, steps. look how sometimes this devolves. Mira cómo a veces esto devoluciona. No es que los conflictos comienzan Not that the conflicts begin inmediatamente intensos. immediately very intense, right? Yes. We've experienced conflicts and they don't begin with explosion all of a sudden. Hay escalones de intensificación. There are steps of intensification. Y si en cada escalón no hacemos lo posible And if at every step we don't do everything possible para desidentificar, to de escalar, de-escalate, desentender es la palabra de escalar, de-escalate, en vez de superar conflictos, lo que vamos a tener es una cultura de conflicto. instead of resolving conflict, what we're going to do is escalate the conflict. Y no queremos cultura de conflicto. And we do not want a culture, right? A culture of conflict. Lo que queremos es una cultura de solucionistas, We want a culture where the leadership are solutionists, donde saben resolver where they have the tools and they know how to resolve con sobriedad e inteligencia with sobriety, with intelligence, los conflictos que van a surgir. the conflicts that will occur. Antes de
disminuir estos eslabones o estos escalones, before talking about each step, déjeme decir varias cosas de conflicto que es importante que usted y yo sepamos. let me say something about conflict of interest that I think it behooves us to know. Número uno, Number one, los conflictos conflicts son inevitables. are inevitable. Los conflictos Conflicts son are inevitables. inevitable. Donde quiera que hay más de una persona, Where there is more than one person, va a haber un conflicto there will be conflict. porque hay diferencias de opinión, Because there are differences of diferencias opinion, de temperamento, differences of temperament, diferencias de metodologías differences of y de methodologies, acercamiento a problemas en la vida. and of drawing near to problems in life. Número uno, Number one, los conflictos conflicts son inevitables. are inevitable. Número dos, Number two, los conflictos conflicts per se per en se ellos mismos in and of themselves no necesariamente son malos. are bad. La palabra conflicto no es malo. The word conflict is not a bad word. Es más, a right? veces tenemos que provocar esos conflictos Sometimes conflicts need to be fanned para resolver problemas subterráneos que no llegan a la superficie. to resolve subterranean problems that do not arrive to the surface. Número dos, Number two, los conflictos conflicts no son necesariamente malos. are not necessarily bad. Número tres, Number three, podemos resolver los conflictos we can resolve conflicts en formas saludables in healthy ways o en formas enfermizas. or in sick ways or dysfunctional ways. No es que el conflicto es malo per se, Not again, it's not that the conflict is bad per se. es que podemos resolverlo en una forma buena o una forma disfuncional. Is that we can either do it in a healthy or in a dysfunctional way. Esta clase This class se trata de eso mismo. deals with that. Si estamos resolviendo los conflictos en una forma saludable If o una we're forma resolving it healthily or unhealthily. o disfuncional. ¿Quién puede en estos minutos poner en el chat, Put in the chat, if you can put in the chat, los 3 puntos que acabamos de compartir? the 3 points that we just shared. Okay, Vamos a ver quién está prestando atención. let's see, put on those 3 points that we just talked about. I know some of you are driving. Yo sé que algunos están conduciendo, por favor, no. So please do not, No toque el teclado mientras está guiando. don't type while you are, yeah. Número 1, sí, Number one, they los are conflictos. inevitable. Gracias, Iri. Thank Muy you, bien. Iris, very well. Okay, Son sí, inevitables, Francis. Francis Marrero, yeah. Tenemos 2 personas con el punto 1. ¿Cuál es el punto número 2? And what is point number 2? Son inevitables y se pueden resolver de forma saludable o enfermiza. Very Okay, good, so Janice. tenemos punto 1 y punto 3. And point 3, Muy bien. Very Conflictos good. en ellos mismos no son malos. conflicts in and of themselves are not bad. Very Muy good. bien. Very Tenemos qué good. bueno gente que está prestando mucha atención Very y tomando good. notas. Very good. Gracias. Bueno, vamos a estos eslabones de So conflicto. let's take a look at each of these steps of conflict. Y usted Scaling. notará que al calce está la fuente de la cual sacamos esto. And we always footnote appropriately, so it's there. Empieza con un desacuerdo. It begins with a simple disagreement. No vemos las cosas de la misma forma. We may not see things the same way. Yo quiero acordar I a want todos nosotros y nosotras to remind ourselves que la iglesia that the church es una organización de voluntarios is an organization of volunteers for the most part, en su mayoría. for the most part. Y por ello, And for that reason, es una organización o un organismo it is an organism muy diverso. that is very diverse. Un día organism. hablemos de la iglesia es un organismo y una organización. Es ambas The cosas. church is both an organism and an organization. Es un It's both. organismo espiritual It is a spiritual y organism. frente a la ley es una organización o una institución. And Es before ambas cosas. Our law, it is an organization and an institution. It's both Por eso and. mucha gente que
trabaja en la iglesia That is why many people that work in church, a veces no entiende que es ambas cosas, sometimes when they don't understand that it's both, no pueden funcionar con efectividad they cannot function with effectiveness porque solo se enfocan en una de las entidades, because they only focus on one side, que es un organismo espiritual, that it is a spiritual o organism, en la otra lado, que or es on una the other side, organización. that it's just an institution. Como un organismo hay variedad de opinión. As an organism and as an organization, there are various opinions. Nosotros líderes no somos dictadores. We leaders, we're not dictators. Nosotros no imponemos nuestras opiniones en la gente. We do not impose our opinions on people. Nosotros invitamos y lideramos. We invite and we lead. Nosotros persuadimos. We persuade. Esto es importante And this is very important. porque hay gente que piensa porque son líderes no puede haber desacuerdo con él o ella. There are people that think that because they are leaders, no one should provide a counter thought to that leader. Yo soy pastor, ¿cómo van a estar en desacuerdo Oh conmigo? my gosh, I'm a pastor. How could a member think something differently than me? Yo soy el líder de tal y tal ministerio. ¿Cómo pueden estar en desacuerdo? Oh my gosh, I'm the leader of such and such thing. How can a leader be against? How can a person be against me? Quiero compartir con ustedes el refrán que es muy saludable para nosotros. I want to share a phrase that is very healthy amongst all of us. Que queremos ser líderes en la grey del Señor, en el rebaño del Those Señor. of us who want to be leaders and servant leaders in the vineyard of the Lord. Si todos estamos pensando igual, If we are all thinking the same, no todos estamos pensando. then we are not all thinking, right? Si todos estamos pensando igual, If we are all thinking the same, if we are all rubber si stampers, todos somos sellos de goma los unos de los otros, if we are all rubber stampers of one another, no todos estamos pensando. then we are not all thinking. Ese es el peligro de lo que se llama pensamiento en grupo, groupthink. That is the danger that some churches have. They have groupthink. Hay una diferencia entre una iglesia y un culto. There is a difference between a church and a cult. En un culto In a cult, imponen they impose el pensamiento. the thought process En- of En everyone. una iglesia In a church, enseñan, they teach, persuaden e persuade, invitan. and they invite. Y porque somos una iglesia And because we are a church y somos gente diferente, and we are all different, God made us all different. podemos ver las cosas en formas We diferentes. can see things in different Y ways. no hay pecado en eso. And there is not sin in that. El desacuerdo Disagreement no es pecado. is not a sin. Es oportunidad para conversación y crecimiento. Disagreements are an opportunity for dialogue and for connection. El desacuerdo es Disagreements una oportunidad is an opportunity para el diálogo for dialogue y crecimiento, and for growth. pero se requiere But it requires gente madura mature people que no quiera imponer su forma sobre todo el mundo. that do not want to impose their way on everyone else. La persona inmadura, An immature el person, líder inmaduro, la líder an inmadura, immature leader, cuando alguien está en desacuerdo con ella o él, when someone is in disagreement with him or her, pueden escalar a este segundo escalón, they can easily jump to the second step personificación. to personify it. En vez de tratar de ver el conflicto de diferentes ángulos, Instead of seeing the actual challenge itself from different angles, comienzan a acusar y personificar. they begin to accuse the person and they begin to personify it. Ataque personal. It becomes a personal attack. Esto es culpa tuya. This is your fault. El líder The leader no acusa. does not accuse or personify. El líder The leader no se somete a ataques personales. should not submit to personal attacks. No practica ataques personales. Should not practice personal attacks. El líder, la líder trata de resolver el conflicto. A leader tries to resolve conflict. Hablamos del asunto, no de la persona. We stick to the issue. We address the issue. We talk about the issue, not the A person. menos que sea un asunto del carácter, entonces hablamos del carácter de la persona. Unless it turns into the character of the person. If the issue is the character of the Pero person. si es
si But es it's about whether services at 2 qué p.m. hora es or la reunión, what time is the cuál va a ser el meeting, horario de los what voluntarios, are the hours of quién va a ser scheduling, capitán en qué semana. who's going to be a captain one week, who's the other captain at another week. No debe descender a acusaciones That de should not allow to just personales. ascend to personification. Si esto sigue escalando, If this continues to escalate, vamos a este tercer nivel, people can easily jump to this third step. que es expandir el problema. It's to aggrandize the problem. Ahora no estás hablando del asunto, Now you're no longer talking about the issue de cuál el conflicto surgió. from which the conflict surged. Ahora estás agregando un sinnúmero de otros asuntos y conflictos. Now you added the personification. Now you added more than the issue. Es muy común en los matrimonios. It happens in marriages, right? We see it. Estás hablando del horario, de quién va a limpiar los quehaceres o hacer los quehaceres. You're talking about the domestics in a household. Y de momento escala el And all of a conflicto. sudden, it escalates. Y empiezas a hablar del 1978. And you begin to talk about 1978 that they didn't wash Pero the ¿te dishes. acuerdas cuando tú? But remember in 1978 when you, Pero, ¿y esto? and what about Tú this? estás hablando de los quehaceres You're talking about the domestics. y después tú le cambias el tema a la vida íntima o a otro tema. Or you start saying, yeah, but it's that you're lazy, and you Sí. bring in the intimacy Eso, life. And eso es that is, expandir el problema that's called problem expansion en vez de resolver. instead of Cuando resolving. usted está dirigiendo un grupo And when you're leading a group y alguien no quiere resolver, and someone does not want to resolve, una de las señales que ellos no quieren resolver one of the signs that they do not want to es que resolve ellos traen otros temas y otros conflictos a la mesa. is that they start bringing other conflicts to the table Tú and not estás, just the tú issue. estás hablando de la adoración You're talking about worship, y ellos comienzan a decir, pero no me visitaron. ¿Sabes? and you start saying, you know what, it's because you don't visit Es, people. es porque no hay oración. It's you know what, it's because you're not praying. Ya usted sabe You already know que la persona that the no person quiere resolver el conflicto, does not want to resolve the sino que conflict. lo que quiere es escalarlo. They want to jump to that third step. El buen líder, la A buena good líder dice, leader, no, a no, no, good no, no. leader says, no, No, estamos hablando de este conflicto. let's come to this issue. Resolvamos un conflicto a la vez. Let us resolve one issue. Porque si no, se nos sale de la mano. Because if not, then the problem expands. ¿Cuántos de ustedes no han estado en una reunión How many of you may have been in a meeting que se trata de un asunto that you're dealing with one issue y esperas que se resuelva en una hora and you expect it to resolve in 1 hour, y 3 horas después está todo el mundo gritándose el uno al otro? and 3 hours later, people are yelling at one another? ¿Sabes por qué? You know why? Porque escalaron Because you see the steps, they jumped those steps. y ya expandieron de un asunto a 10. And the disagreement, one disagreement is now 10 disagreements. Okay? Si eso sigue escalando, If that continues to escalate, la gente se frustra people become frustrated. y piensan que es inútil la conversación And the conversation is not effective porque dicen, because they say, esto no vale la pena. this is not worth my time, and they climb up. Eso se llama el abandono del diálogo. And that step in conflict escalation is called dialogue abandonment. Cuando la gente se cierra When people close up or climb up, o se levanta y se va de la reunión, they get up, they leave the meeting, they walk out, or they slam the door, they close themselves off for 3 days, a week, a month. wow, la pastora siente muy poderoso en este tema. Eso se llama That is called inmadurez emocional emotional y immaturity falta de herramientas de resolver conflictos. and lack of tools to resolve conflicts. Porque, So immaturity La has y overtaken. ya la inmadurez, el maturity, enojo, la ira The anger, the wrath is Ha- already in ha charge. suplantado la sobriedad, la sabiduría, la calma. In this step, anger and wrath have already swallowed up sobriety and calmness. Y la gente abandona el diálogo. And people at this step abandon the Cuando la dialogue. gente abandona el diálogo, no puede resolver el conflicto. And when people abandon the dialogue, the conflict cannot be resolved. Piensan que lo resolvieron, pero lo que hicieron fue posponerlo. Perhaps
they think that by walking away, the yo- conflict is resolved and you sweep it under the No, rug. pero But that's not how it works. conflictos irresueltos Irresolved conflicts se intensifican. become more Por intensified. eso en el encuentro, That is why at the gathering place, y esto es un punto yo quiero que usted tome muy, muy cuidadosamente, porque esto es claro para la salud de la iglesia. and this is so good and so clear for the health of all of our A churches. nosotros como pastores lo que nos interesa es la salud de la iglesia. We as pastors, what we're interested in is the health of the church. Una iglesia saludable emocionalmente, espiritualmente. An emotionally madura. healthy church, a mature church, a spiritual healthy church. Uno de los grandes desafíos del abandono One of the great challenges of the abandonment es que dejamos conflictos irresueltos. is that we leave unresolved conflicts and Y, that grows. esta nota yo quiero que usted And I sepa. want you to write this down. En el encuentro, At the gathering place, nosotros we no creamos conflictos, do not look for conflicts. no buscamos We conflictos, do not look for pero conflicts, tampoco le corremos a los conflictos. but neither do we run away from conflicts. Sí, no los creamos, We don't create them. We don't look for them. no We los don't estamos foster them. buscando, We're not no los contentious. cultivamos, We do not cultivate ni contention or tampoco conflict. le evadimos. But if they do arise, neither do we avoid Bueno, them. pastores, Well, si pastors, uno no cultiva conflictos if you don't cultivate conflicts y uno no evade conflictos, and you don't avoid ¿qué conflict, hacemos con conflictos? what do we do with conflict? La tercera opción, There's a third option. resolvemos We conflictos. resolve conflicts. No le evadimos We don't avoid them, ni los cultivamos. neither do we foster them. Cuando un conflicto llega a las playas de nosotros como pastores, When a conflict comes to our shores as pastors, nosotros no le corremos. we are not conflict avoiders. No. No. ¿Cuál es el conflicto? What is a conflict? ¿Cómo podemos How resolverlo? can we resolve it? Remember, we are solutionists. Porque ser líder Because to be a leader no es correr de is conflictos, not to run away from ni conflicts, tampoco cultivar but conflictos. neither foster them nor fan them. Es resolverlo. Is we are solutionists and we resolve Esto es them. bueno también para la This is crianza de good. los hijos, para This- el trabajo secular, And this para el class, matrimonio, yes, and this class is not just for us, it's for marriages, it's for our workspaces, para la empresa, for our para businesses, nuestros hijos adultos. for our todo. children, for our parenting. Pregúntese usted, Ask yourself, ¿cuál es su temperamento? what is your temperament? Have you entered into one of these steps? ¿Usted crea conflicto? Are you a conflict ¿Usted creator? escala conflicto? Do you pick and create Do you conflicts? escalate conflicts? ¿Escalas conflictos? ¿O resuelves conflictos? Or are you a resolver? Con sobriedad, With sobriety, con templanza, with temperance, and con madurez. this takes practice. No, y no quiere decir que no sea intenso, porque uno puede ser sobrio e intenso. You can be sober and sometimes conflicts become intense. Pero con sobriedad es But con respeto Always sobriety is respect a las otras personas. to other people. Si eso sigue escalando, And we go, and that continues to escalate. We go to the fifth step. no solo abandonamos el diálogo, We just abandon the dialogue. comenzamos a crear imágenes de la persona como enemigo. We begin to think of the person as our enemy, our arch enemy. Es que ese es malo, That person is bad. es un diablo, That person is a devil. That es un person necio. is foolish. Eso es crear Right. imágenes That creates an image de otras personas. of other Y people. una vez uno plasma una imagen negativa de una persona, And once you have a negative sentiment towards a person, es muy difícil it is very trabajar con difficult ellos y to resolver work with that conflictos. person and to resolve the conflict. Por eso cuando uno está liderando y That is why pastorando, when you're dirigiendo, leading and you're sirviendo, Serving and you're pastoring and you're working, uno tiene que tratar lo máximo de evitar de crear imágenes negativas de la gente que uno sirve. you have to make sure that you do not create negative images of other people in your mind. A mí con frecuencia me dicen, pero pastor, ese But pastor, hermano, that brother, such and esa hermana es such, tan, and that sister, such and such, oh my gosh. Ya tienen, y yo les recuerdo, And I remind them, por ese hermano y esa hermana, Cristo murió. Christ died for that person, and that person is different. Es diferente, It may be different, pero no necesariamente mala. but not evil.
right? Ojo, ojo. Oh, note. Hay gente mala. There are O evil sea, people, uno también tiene que decir la verdad. right? There are Hay evil, gente mala. malicious people. Y a esa gente And to maliciousness, hay que confrontarla con la verdad you del need to evangelio confront them with the truth of the gospel y and confrontarlos para que desistan de prácticas malas. confront them to stop and to end harmful actions, Pero la right? mayoría de la gente But the majority are not intending no harmful son actions, intencionalmente malos. right? They're not evil or malicious intentionally. Pastor, ¿cómo yo evito esto? Pastor, how have Oh. I seen this? ¿Cómo yo evito crear imágenes negativas de la How gente? do I avoid creating bad En images vez of de verlos people? como enemigos, verlos como hermanos y hermanas. Instead of seeing them as an enemy, as a hostile person, mi espíritu choca con esa Sí, persona. es que My spirit, es que yo siento, hermano, no todo lo que uno siente es el Espíritu not Santo. everything that you feel may be the Holy Spirit. Puede ser que It can tienen be conflictos de personalidad. that there could be personality mismatches. No culpe al Espíritu Santo por su temperamento. Do not blame their spirit because of the temperament. Those are different Sino, things. no culpe a otra persona por el temperamento suyo que Do not juzga a la blame gente. someone else for your own temperament. No. Okay? ¿Cómo yo evito eso? How do I avoid Fácil. this, Pastor? Very easy. Trate la gente Deal with people como usted quiere ser tratado. as you want to be dealt with. Eso está en Mateo 5. That is in Matthew 5. Trate la gente Deal with people como usted quiere ser tratado. as you want to be dealt with. Resuelva el beneficio de la duda Always give the benefit of the a la doubt gente to people en la misma forma que usted quiere que den el beneficio de la duda a usted. in the same way that you want to receive benefits of doubt. Después de establecer imágenes negativas de la gente, Once we've entered into the step and we have a negative image, ya estamos en un conflicto abierto. it becomes very easily an open hostility. Ya a veces se muestran en Sometimes pasividad agresiva, in aggressiveness, you no longer talk to that person, you no a longer greet veces that en person. crítica, You start a critiquing, you veces start en talking about marginar la that person. persona. You marginalize the person. Hostilidad abierta. Open hostility. Uno llega a este escalón If you reach with a member of the church or with another leader this level, para desintificar y bajar esas revoluciones, to de-escalate all of these steps, va a necesitar una intervención bastante sustancial. you need a substantial third-party Porque intervention, ya dejamos que ese conflicto escalara. because that one disagreement has already reached this Porque ya se explosiveness. graduó de desacuerdo a hostilidad y rivalidad. It's already come from one disagreement all the way up to open hostility and rivalry. Y ahí And there, la gente puede ser muy crasa y muy cruel. people can become very cruel and the enemy takes advantage at this Y el point. enemigo puede tomar ventaja que actuemos en formas carnales y falta de madurez We espiritual. start acting very carnally and with very much lack of spirituality. Asesinamos el carácter de la gente We assassinate the en character of the people in conversaciones. conversations. Y cuando llega a este nivel, At this level, ya estamos hablando de un peligro grande de quiebra de relación. we're talking about it's become at a sinful, perhaps at a sinful level and a deep brokenness of the Puede relationship. romper la relación. It can break a team, it can break a ministry, it can break Y a department. nos lleva a la polarización, and it will take us to polarization, donde cada uno va para su lado, where people will pack up their bags, they'll leave the church, they se leave van de their la iglesia, ministry, nunca some se hablan más. leave the Lord, some people never talk to each other again. Es una circuncisión total de la relación. It is a total break of the relationship. En cualquiera de estos escalones, In any one of these steps, si usted ve un conflicto intensificándose if you y see escalando, a conflict that is intensifying, trate de notar en qué paso está el conflicto try to determine which step the conflict is y at. comience a bajar la revolución. And as leaders, we need to start walking down those steps.
y redirigir la gente, and redirect people, no a escalar, not to further go no up, intensificar, not to sino a intensify, resolver. but to resolve. Hermanos y hermanas, estamos aquí para resolver. Brothers and sisters, we are here in the love of Christ to Hermanos resolve. y hermanas, todos somos del mismo equipo. Brothers and sisters, we are of the same team. Nada debe dividir el cuerpo de Cristo. Brothers and sisters, we should not be divided. The body of Christ should not be divided. Esto toma un nivel de madurez de reenfocar y recentralizar la gente. This takes high maturity to refocus and recentralize and shift the people. Del enfoque a pleito al enfoque a resolución. From escalating into conflict to resolution of conflict. Hay gente que quiere ganar conflictos y perder gente. There are people that prefer to win the polarization of the conflict than to win the person. Qué trágico. What tragic. Gente que gana argumentos y pierde gente. People that win arguments but lose people. Gana argumentos y pierde relaciones. You want to win arguments and lose relationships. Gana argumentos y pierde matrimonios y hijos. People that love to win arguments, but they've lost their spouse and they've lost their family. Quiero decirle I want to que share el trofeo del argumento that the trophy of argumenting no es tan buen compañero o compañero como los amigos y los hermanos. is not a good partner in relationships as your brothers and your sisters and your family in Christ. Ok, les voy a dar 30 Okay, segundos I'll give you 30 seconds para que usted ponga en el chat so you can put in the chat lo más que se le queda en la mente ahora mismo. which one stands out more. ¿Cuál de los puntos es más sobresale para usted ahora mismo? Which one is an aha moment? Which one ¿Qué is new for les you? prendió un bombillo? Which ¿Qué- one is like, oh my gosh, I didn't know that step. Put it down, write it down, type it. Sí. ¿Cuál de ellos le está hablando? ¿Usted lo Which one encuentra speaks to you or which one interesante? is interesting ¿O cuál to usted you? ve más común en su liderazgo? Or perhaps which one you see more common within your leadership? No, muy bien, Nilsa, imágenes Imágenes de de enemigos, enemigo. sí. Enemy, we make Sí, es muy images. común, muy It's very común. common, very common. We see it all the time, right? Ujú. Yep. Thank you, Nilsa. Who else? ¿Quién más? Anyone else? I see a few typing. The golden rule, sí, la Golden regla de rule. oro. Trata a otros como tú Treat quieres ser others tratado. as you would want to be Mateo treated. capítulo 5, verso, Matthew chapter 5. ¿no? Okay. El abandono del diálogo, sí, yeah. eso se ve muy bien, eso sí. Me voy, tú no piensas como yo, me voy. I'm leaving. You don't think as I do. Win Ah, arguments, ah, lose friends. Yeah. Ajá. We speak Speak to the the issue, issue and not the person. hablamos, sí, Very sí, good. yeah, hablamos, debemos hablar del asunto, no de la persona. No crear imágenes de los demás. Muy Very bien, good. muy bien. ¿Alguien más? Excellent. Personificación, muy bien. Yeah. Ujú, muy bien. Avoid evil images. Very yes, good. very Thank good. you. Thank you. Very Excellent. Excelente. Bueno, les digo que para resolver el conflicto I say that to resolve se conflict, trata de decisiones. it deals with decisions. Uno tiene que escoger We need to choose. y en los conflictos And in conflict, siempre tienes estas opciones. we always have these options. Escalar el conflicto y empeorarlo To escalate it and make it worse, o distender el conflicto y mejorarlo. or de-escalate and distend and better the conflict. Yo descubrí la palabra distender, es la palabra en español for de-escalate. Hice un research. Distender, yeah. Yo no conocía la palabra y tuve que buscarla. Right? It's a new wow word that we just learned and we want to use it. Distender es la palabra en español de-escalate. De-escalate, De- distender. Sí, de escalar es un anglicismo. De-escalate is an anglicism. La palabra es distender. And the word is distender. It's also in English, distender. Una vez entramos en un conflicto, Once we enter into a conflict, las emociones emotions se intensifican are intensified, y con frecuencia, and with si frequency, dejamos que las emociones de ira if we allow our emotions to take over, whether it's wrath or o anger enojo or climbing up, o lo que sea, whatever it may be, escogemos escalar o escogemos is- intensificar. it is a choice. Yo tengo como líder que escoger
I, as a leader, have the right to choose. ¿Voy a escalar y Okay. empeorarlo You o need voy to a ask yourself, distenderlo y mejorarlo? Am I going to escalate or am I choosing Tan to pronto el de-escalate? conflicto comience, As soon as a conflict, uno tiene que begins. comenzar a tener esa autorreflexión y as ese leaders, we don't have the luxury. We have immediately to start Okay, evaluating. esto rápido se va a intensificar. Okay, can this quickly intensify? ¿Cómo yo puedo asegurarme How can I que assure voy a myself resolverlo y no empeorarlo? that I can resolve it and I am not going to escalate it? Tan simple como esto. Simple as this. ¿Voy a subir las escaleras o voy a bajar las I'm escaleras? going to go up the escalator or down the escalator. Esa Very es la simple. imagen. That's the image, right? Ojo, Note, no estoy diciendo I am not saying que no debes tener sentimientos en un conflicto. that that not to have emotions in a conflict, right? Eso es deshonesto. That's dishonest. We all have emotions. La pregunta es, The question ¿qué is, voy a hacer con esas emociones? what will I do with those emotions? ¿Las voy a navegar en forma saludable o Will en I formas navigate it disfuncionales? in healthy ways or will I navigate it in Si dysfunctional alguien te ways? dice apaga las emociones, If someone tells you, please shut off your emotions, te está haciendo un gran daño. that is very harmful as well Es because you porque repress, uno se tiene que conocer. right? You need to know Si yo yourself. me siento molesto en un conflicto, If I feel bothered because of a conflict, yo me tengo que preguntar, I need to ask myself, ¿qué de lo que está ocurriendo me está causando molestia? ¿Por qué me siento molesto? why am I feeling bothered? What of this conflict is making me become bothered? Y eso me You need to ayuda a zone in, entrar right? al conflicto con sobriedad, con sabiduría, con templanza. And you need to then enter the conflict once you ask yourself that question, allows you to come to the conflict with sobriety, because your anger Sí, may porque not tu be an enojo- issue. It can be an allergy that was triggered. Y tu enojo puede ser justificado. Hay cosas que deben enojarte. And there are things that should be angered. Yo como pastor hay cosas que me enojan There y are things that anger me. yo tengo que decir, And I need to enojo say, está justificado o Okay, no. is my anger justified or it's not Pero sea justified? justificado o no, Whether it's justified anger or not, tengo que navegarlo con salud. I need to navigate it with health. No puedo Emotional permitir health. que el enojo I cannot allow that the anger controle como yo control hable, how I como speak, yo camine, how I walk, como yo how reacciono. I react, how I show myself Yo to puedo people. tener enojo I can have anger sin explotar without y exploding, sin reprimir. without repressing. Yo puedo decir, I can say, lo que está ocurriendo aquí I feel me bothered causa molestia by what's going on por A, B, C o D. because of A, B, Sí. C reasons. No es evitar el conflicto, It's not to avoid the conflict. es navegarlo con verdad y It's to sobriedad. navigate it with sobriety and with wisdom. Ujú. Okay. Amen. Ok, vamos al próximo. 8 métodos para resolver conflictos. Okay, great question. Si yo veo las preguntas y vamos al final, At the end, vamos a responder we're a going to estas respond. So preguntas. there are a lot of questions coming and we will respond to some of them, okay? 8 métodos para resolver conflictos. Ready? We're going to go through this. 8 methods to resolving conflict. Hay diferentes formas de resolver conflictos. There are different ways to resolve conflict. No todos son saludables. They're not all healthy. No todas son sabias. Not all of them are wise. Y en ciertos casos se necesita diferentes métodos. And in certain cases, you need to apply a different tool. Es decir, It's to say, depende del conflicto, depending on the es el conflict, método que vamos a usar para resolverlo. you need to know which method, which tool to use to resolve it. Número 1, Number 1, decisión unilateral. unilateral decisions. Bueno, el líder habló y ya. Fue The una decisión. leader spoke and the leader took care of it, and we're all going that direction. Esta forma, este método, This methodology, this approach, se debe usar muy rara, should be used very rarely, muy pocas veces. very few times. Pero pastor, But pastor, hay momentos que se necesita una decisión unilateral. are there moments where a unilateral decision needs to be made? Sí. Usually, sometimes Sí. yes, and by a third party. Y Sometimes
Y esa decisión unilateral And that unilateral decision, es en casos de extrema urgencia. it's of extreme Les voy a dar urgency. un ejemplo. I'll give you an example. Hay un fuego. There is a fire. En un fuego, In a uno fire, no puede tener 10 voces diciendo, sal por aquí, sal por acá, sal por aquí. No, you cannot have 10 voices saying, you come out through here, you come out No. through over there, and we go No. out through here. No, porque se van a achicharrar la gente. because people can get burned and hurt. Por eso, That is los why bomberos tienen un jefe que da las direcciones. ¿No? there is a marshal that No. gives Todo el direction. mundo por este lado. Todo el We're mundo. all going this Sí, way. las decisiones unilaterales Unilateral decisions deben ser bien raras should be rare y deben ser en casos de emergencia. and should Urgencia. be done only in emergency basis. Fuego, Fire, guerra, que se necesita un general, war, que hay balas volando. Pero a pesar death, de muerte, o sea, right? por ejemplo, Dios nos cuide, si hay un fuego en la iglesia, If there is a fire in church, o sea, no vamos a tener 15 personas a dar direcciones. we're not going to have 15 people giving directions. ¿Qué no, no, no. El pastor o la persona que tiene el micrófono va a dar órdenes y todo el mundo las tiene que seguir. We'll grab the microphone and everyone must follow the Porque hay order. niños, Right, hay because ancianos. There are many people, many levels involved. Pero fuera de esos casos raros, But outside of those rare instances, decisiones unilaterales en conflictos unilateral decisions and conflicts destruyen relaciones destroy porque relationships se sienten como dictaduras. because sometimes unilateral decisions can be seen as dictatorial. Como la gente son autócratas. People are autocrats. Pero en un fuego todo el mundo quiere saber dónde está la puerta más cercana. But in a fire, everyone wants to know where the closest door is at, Okay. right? Darnos de un ejemplo. Just a very Persuasión persuasion. es muy común. It is very common. La persuasión es muy común The power of persuasion is very common para los que saben usarlo, for those, and there are strategies for persuasion, right? que no se convierta en manipulación. That there's persuasion and then there's manipulation. La persuasión y la manipulación no son la misma cosa. Persuasion and manipulation are not the same thing. La manipulación Manipulation trata de controlarnos tries to control por by culpabilidad, guilt or por shame or vergüenza, by por hierarchy, temor, by fear, por jerarquía. right? La persuasión Persuasion presenta su argumento o su punto de vista presents an argument or presents their point of en view una forma amigable y in a friendly and creíble. approachable and a credible way. La persuasión es Persuasion presentar tu punto is to present your point con tratar de convencer. with trying to O sea, convince. la persuasión está tratando de convencer. Persuasion is just that. You try to convince the other person, right? Como el evangelismo, ¿verdad? Usted está tratando de persuadir la Like in gente. evangelism, our job is to try and persuade Es lo que people. el rey Agripa le dijo a Pablo. What the King Agrippa said to Por Paul. poco me persuades a ser You almost persuade cristiano. me to become a Christian. No es imposición. It's not in Es position. presentar el To argumento present the en argument una forma convincente. in a convincing way with the Con- notion that it may not be el reconocimiento with que the la gente knowledge puede rechazarlo. that people may not be persuaded. ¿No? Si no lo persuadiste, no lo If persuadiste. you could not persuade them, then you could not persuade them, Cada uno sigue. right? El trocar o regatear. Haggling or bartering or bargaining. Esto se ve mucho en Nueva York, en Chinatown. You see this, right? Where you start having parking lot conversations, o en muchos países or in many donde hay countries mercados abiertos, where there is open market, las pulgueras, ¿verdad? the flea markets, Donde ellos te dicen, where they say la cartera es $40. the charge is $40. La cartera es 40 y tú dices, no, The purse is $40. yo voy a pagar 20. No, I'm gonna pay 20. Y ellos dicen, no, es 40. And you say, no, Dice, no, pues, I no. need to charge you No, 40. pues me voy. You say, oh, well, Ellos, then no, I'm no, leaving. no, 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 35, okay, 35. Okay. Can we meet at Y 35? tú dices, no, 20. You say, no, it's 20. Ellos or I dicen leave. 35 Well, and you say y 35, ellos dicen 20 20. o 25. Y ese se llama el regateo, la Right? negociación, That's called bartering, negotiations. el trocar. To barter, El trocar to haggle es intercambio is an exchange donde todo el mundo pierde algo. where everyone has to lose something. Y todo el mundo puede ganar algo.
And everyone wins pero something. nadie tiene 100% de lo que ellos quieren. But when you negotiate, when you Y que barter, voy a hablar not un everyone poco has de, the same entre amount. la diferencia entre regatear y negociar después. Between negotiation and bartering, I'll talk about the difference later. Número 4, Number arbitraje. 4, arbitration. Eso es cuando nadie puede resolver, buscan una tercera voz. When the conflict cannot be resolved, you bring in a third Una voice, voz objetiva an objective voice que no es de ninguno de los lados. that is not from any one side. Y que usualmente el desafío del arbitraje Usually the challenge of arbitration es que los dos lados tienen que aceptar lo que el árbitro dice. is that both sides then have to accept what the arbiter says, Y uno nunca sabe lo que el árbitro va a decir. right? And you never know what the arbiter is going to say. Eso te toma mucha humildad. That takes a lot of humility. Por eso mucha gente prefiere la negociación o el arbitraje, porque una vez llegas al arbitraje, está fuera de tus manos. That's why sometimes people prefer to resolve conflict either at step 2 or step 3, because once it goes into step 4, then it's out of your hands. Posponer. To postpone. Esto es a veces necesario porque es muy intenso. Sometimes it's necessary because it's an intense. Y la gente no puede bajar las emociones. Sometimes it needs to be postponed because emotions are too riled up. Ya la gente no está pensando, lo único que está haciendo es sintiendo y ventilando y People are ventilando. no longer thinking, they are just feeling. ¿Cuántos han llegado a ese momento que ya usted no quiere ni hablar? Have any of you gone to that moment that you don't even Que know quiere want to como speak anymore? explotar. You just want to explode and it's all emotion. Si usted ve que el conflicto llega a eso, If you see that the conflict reaches that fifth one, póngale pausa, póngale freno part of a resolution sometimes is to put a break on it y decir no, 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 no. and to say, no. Se nos salió de la mano It got out of y hand. antes de hablar palabras ofensivas, And before talking about offensive, saying offensive antes words, de herirnos, it's called a timeout. vamos a posponer. We're going to time out. Pero el posponer But the timeout, tiene que comprometerse a revisitar el asunto you must give a con date. fecha y hora. You must give a date and an hour when you're going to No pick up the estamos listos ahora, conversation. pero el próximo jueves a las 3 vamos a hacerlo. Let's give a timeout, but next Thursday at 5 p.m., can we get together again? Si no pones fecha y hora, If you do not put a date and an hour, eso va a seguir then gestionando you're escalating in the steps en gestación. where you walk away from the conversation. No, posponer no es abandonar el diálogo. Postponement is not abandonment. Posponer es, dice, los dos estamos de acuerdo, los tres, cuantos estén, que vamos a hablar de esto en cierta y cierta hora y cumplir ese compromiso. Postponement is, I'm going to give you a date and time because we're only taking a momentarily time out. Número 6. Number 6. Resolución o enfoque resolutivo. Ahí es donde tú hablas muchas veces lo que se llama tormenta de ideas. Right there in number 6, sometimes this is also a strategy that's used where you can do brainstorming with the group. Ok, ¿cuántas opciones tenemos? Okay, let's sit down. Let's reason. How many options do we have? Escucha las voces You listen to all y of the después voices. comienzas a eliminar o And together, añadir y juntos resuelves el problema. you begin to eliminate or add or change, and together as a team, you resolve the conflict. Esta es muy buena, This is a good one, pero se toma a alguien que tenga la flexibilidad para hacerlo. but it takes Un espíritu flexible. someone that has a very flexible Y spirit to be able una to do persona que this, sabe escuchar bien. and someone that knows how to listen well. Hay gente que sabe hablar, pero no sabe escuchar. There are people that know how to talk but don't know how to listen. Número 7, rendición total. Number 7, total surrender. Bueno, haz lo que tú quieras. Lo resolviste. I give in, and we're gonna do it your way. I hear it. hiciste. You did it. Pero en realidad tienes resentimiento. But if you do step number 7, make sure that you have no resentment. No, si te vas a rendir, hazlo genuinamente. If you're going to surrender, surrender genuinely. No te rindas, pero después dices, yo no quise rendirme. Do not surrender and then go back and say, oh, but I really didn't yo want no, to surrender. yo no quería eso, pero para I callarle didn't la want that, boca, but because then you're abandoning. eso es abandono y más que todo es deshonesto con usted mismo y It's con la dishonest persona. with yourself. Does that help? Is that helping? Porque la persona piensa de, yo lo persuadí.
because the person says, oh, Oh, yes, está I conmigo, persuaded está conmigo. with Pero en me. realidad usted odia a la persona. Mira lo que hice por callarle la boca, ¿no? But in reality, then you're resenting because you just came out, you abandoned the conversation in a total surrender, but you really didn't Y surrender. negociación And negotiation es donde uno se pone de acuerdo. is where you are in agreement. Estos son los acuerdos de cómo vamos a resolver el conflicto. This is how, let us choose number 7 together, or number 5, Sí, or number 3. la negociación es donde ambos dicen estamos de acuerdo, o 3 personas, 4, depende de cuánta gente está en conflicto. Where the people in the conflict say, you know what, let's get into an agreement with resolving it this way. Hermanos y hermanas, Beloved brothers and sisters, yo he estado en la iglesia toda mi vida. we have been in church our entire lives. Yo tengo 48 años We're 48 years old. y 48 años yo he estado en la iglesia. And 48 of them we've been in church. De los 48 años que yo he estado en la Of iglesia, the 48 years that we've been in church, nunca he visto, I have never seen, no nunca, muy pocas veces he visto very few times have I seen que enseñen sobre resolver conflictos. that leaders and pastors teach on conflict Y resolution. después vemos revoluciones y pleitos And then y we guerras en la see iglesia. wars in church. We've seen them, we've experienced them, Y we've nos seen so many preguntamos, wars. ¿por qué? And we ask ourselves, ¿Y por man, qué la gente de la iglesia no sabe? why? No- We should know what no- conflict resolution No es la is. culpa de ellos, It's not their es fault. que nosotros como líderes no It's los that hemos we enseñado, as leaders, we have not taught this. ni tampoco lo hemos modelado. Neither have we modeled it. Yo quiero que usted lea esto conmigo, And I want you to read this este with resumen me. conmigo. You read this summary with me. Dios nos llama a resolver conflictos God calls us to resolve conflict con madurez emocional with emotional maturity y sobriedad and sobriety al fin de avanzar juntos su reino. so that we can work together to advance his Esto kingdom. no se trata de ganar, de This is perder. not about winning or Esto es losing. de or- trabajar juntos, This is about working juntas, together para avanzar el reino. to advance not our kingdom, God's kingdom. Esta fue la sesión 1 This was session 1 de resolver of conflictos. resolving conflict. Yo agradezco su tiempo. I thank you for your time. De verdad, Truly, muchas gracias. many thanks. Ahora vamos a abrir las pantallas y los micrófonos. Vamos a parar la grabación. We're going to stop the recording. That way